Hola. Okay. Again, good morning, everybody, and God bless you. This is going to be really easy for me for what I say. En este tiempo que estamos de estudio de el discipulado, And this time that we're discussing discipleship, se han topado varios aspectos doctrinales, ¿verdad?, en relación al desarrollo del cristianismo, del cristiano. we have touched on several aspects of the development of Christian life and of us as disciples. Pero dentro de este discipulado también hay un tema que es necesario en la relación entre Dios y la relación entre nosotros los hermanos en la iglesia. Within this theme of discipleship, there's also this very important point in regards to our relationship with God and our relationship with each other. Tan importante es esto que Dios habla a través de toda la Biblia de este tema. This is so important that God actually speaks about this throughout His Word, in all His scriptures. Y este tema es el tema del perdón. And this is about forgiveness. El perdón de Dios y el perdón entre nosotros. And this important part of discipleship is the forgiveness of God to us and the forgiveness of us to each other. Y esto es lo que quiero compartir con ustedes de la enseñanza del Señor Jesucristo en cuanto a cómo debemos perdonar. And this is what I want to share with you this morning. I want to talk about how are we to forgive. Y Dios se preocupa de esto por dos razones. La una, porque es fundamental que tengamos este espíritu de perdón en nuestras vidas para mantener esa buena relación con Dios y con nuestros hermanos. Demasiado rápido. Oh. Okay. God speaks about this because it's foundational to our relationship with God and to our relationship with each other. Para nuestra edificación, to edify us, para mantener ese espíritu de unidad, to maintain the spirit of unity, y fomentar esa armonía entre nosotros en la iglesia, en el hogar, en la comunidad. And to create that harmony within the family, within the church, and within the community. La otra razón es porque somos seres humanos imperfectos. And the other reason that God speaks about this is because we are human beings and we are not perfect. Tarde o temprano vamos a ofender a alguien o alguien nos ofende a nosotros. At some point or another, we're going to offend somebody or somebody's going to offend us. Por eso es que la palabra de Dios hace énfasis en tener un espíritu de perdón. That's why the scriptures talk about having a spirit of forgiveness. Es decir, perdonar y pedir perdón. Which means to forgive and to ask for forgiveness. Y justamente el Señor Jesucristo hace énfasis en esto. That is why Christ emphasizes this. A pesar de que nosotros tenemos una forma particular de perdonar, ¿verdad? Even though sometimes we have a particular way of forgiving. Pero la palabra de Dios nos enseña la forma cómo debemos perdonar. But the gospel actually teaches us the way we're supposed to forgive. Algún creyente quizás pensará que no, yo siempre perdono y perdono, ¿no? Como dice we may think that we always forgive and we think we forgive the way that we're supposed to. Pero hagámonos dos preguntas, o algunas preguntas. But let's just ask each other two questions. Para estar seguros de que realmente estamos perdonando como Dios quiere. To really be sure that we're forgiving each other and living in the spirit of forgiveness like what God wants. La una es, the first one is, perdonamos nosotros a nuestros hermanos, puede ser a nuestra esposa o esposo, como Dios nos perdona a nosotros. Do we forgive each other, or do we forgive our wives, our husbands, or our children the way God forgives us? Perdonamos nosotros, y una vez que perdonamos,
¿Nos olvidamos para siempre de esa ofensa? Do we forgive in a way that once we forgive, we forget about what happened and that offense and we just don't remember anymore? Porque eso es lo que hace Dios con nosotros, ¿verdad? Because that is what God does with us. Él perdona nuestros pecados When He forgives our sins, y Él explica diciendo que lo tira al fondo del mar o del océano He says that He throws it to the deepest of the sea para nunca más acordarse. and that He does not remember them anymore. ¿Eso hacemos? Do we do that? Porque parece que algunas personas, algunos creyentes dicen que sí lo hacen, pero cada y cuando se acuerdan de la ofensa que le hizo. It seems like a lot of times we say that we do it, we forgive and we don't remember, but from time to time we do remember. Y lo recuerdan y hablan con otros hermanos y hermanas. And not only that we remember it, but that we talk about it. We even share it with our friends. Eso no es tener un espíritu de perdón. That is not having a spirit of forgiveness. Eso es tener un espíritu de buzo, That is having a spirit of a diver or a scuba man. que se tira al fondo You para just sacar throw, lo que hay. go and just jump through the ocean and then you just go and collect and take out whatever you were supposed to have thrown away. A veces tenemos dificultad en perdonar porque aludimos a que, bueno, es que él cometió un error, él se equivocó al ofenderme de esa manera. Sometimes we have a hard time with forgiving because we say, they made a mistake. They're guilty of this. Dios le respondería, bueno, precisamente por eso es que necesita que tú le perdones. And then God would tell you that's the same reason why you are supposed to give forgiveness. Porque si no ha cometido ningún error, no tienes de qué perdonarle. If they haven't committed an offense, then there's nothing to forgive. El otro argumento diría, bueno, es que me hirió a mí. Another argument to not live in the spirit of forgiveness is say, oh, well, he hurt me or she hurt me. Y Dios le diría, bueno, precisamente porque te hirió, tienes que perdonarlo. But God would tell you because he or she hurt you, that's exactly why you're supposed to forgive. Porque si no te hubiese hecho nada, no tienes de qué perdonarlo. Because if they hadn't done anything, then there was nothing to forgive. Es muy importante tener ese espíritu de perdón, It is very important to have that spirit of forgiveness. porque si no tenemos este espíritu de perdón, Because if we do not have this spirit of forgiveness, ocurre que muchas veces venimos a la iglesia, then a lot of times we come to church, cantamos, We sing, alabamos al we Señor, worship, oramos, we pray, y cuando es tiempo de celebrar la Santa Cena, celebramos la Santa and when Cena. we have a time to celebrate the communion, we celebrate communion. Pero todo esto se convierte solamente en un acto religioso, But this becomes just a religious act, que muchas veces como que no se siente la presencia de Dios, and we don't feel the presence of God. como que Dios no está aquí. And it's like God is really not in all of this. A muchas veces estamos orando y como que Dios no escucha nuestra oración. And sometimes we pray and we feel like God is really not listening to us. Es muy posible, la razón de todo esto es que hay una barrera And it is very possible that the reason for all this is that there is a barrier que nosotros mismos hemos puesto that we have built por no perdonar a nuestro hermano o hermana, esposo o esposa, because we etcétera. refuse to forgive our brother and sister, our wife or husband. Y este perdón And this me enseña forgiveness, la palabra de Dios que tiene que ser un perdón genuino. Scripture tells us that has to be a genuine forgiveness. Yo creo que todos nosotros hemos repetido esta oración de Lucas cuando el Señor Jesucristo enseñó a sus discípulos y apóstoles, cuando les dijo, ¿se acuerdan del Padre Nuestro? I Yo think creo we que- have all at some point or another learned the prayer that Jesus taught in Luke to his disciples. Podemos repetirlo, ¿verdad? We Padre can even nuestro repeat que it. estás en los cielos, santificado sea tu Our nombre. Father that you're in heaven, Y llegamos a un momento donde dice, y perdona nuestros pecados o nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos and ofenden. there is a point in this prayer where it says that forgive our sins or forgive our trespasses like we forgive those who trespass against us. ¿Seguro que es así? Is actually what we are doing?
Noten en Lucas, brevemente, creo que no sé si lo tienes, pero en Lucas, donde está hablando justamente sobre la oración, If you can look in, if you can find Luke, where he's talking about that prayer. Déjame ver si es Lucas o estoy confundido ya con la... sí, Mateo, perdón. Oh, Mateo not Luke, 6. sorry, Matthew. En Mateo 6, Matthew 6, donde está hablando el Señor sobre la oración, Él termina diciendo lo siguiente, noten al último, los versos 14 y 15. in Matthew 6, in verses 14 and 15, Es bien claro el Señor Jesucristo. he ends this with these words. El verso 14, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, For if you forgive other people when they sin against you, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. your heavenly Father will also forgive you. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, But if you do not forgive others their sins, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras your ofensas. Father will not forgive your sins. Aquí vemos una conexión directa entre el perdón entre nosotros y el perdón de Dios. We can see here a direct connection between the forgiveness to one another and the forgiveness from God. Debemos recordar We have to remember que la vida cristiana that Christian life, está en dos direcciones. Yo creo que he dicho antes aquí. the Christian life has two directions. Esas dos direcciones que forman un ángulo recto. And these Hacia two Dios, directions that form an angle like this. hacia Dios y hacia los Is hermanos. towards God and towards others, and towards your brothers and sisters. No podemos decir que estamos bien con Dios cuando no estamos bien con nuestro hermano, con nuestra esposa, con nuestro esposo. We cannot say that we're in a good relationship with God when we don't have a good relationship with our husbands and wives, our brothers or sisters. Entonces Dios nos enseña que debemos perdonarnos unos a otros. God teaches us that we have to forgive each other. Luego, el Señor Jesucristo nos enseña cómo perdonar. And also, Jesus teaches us how we're supposed to forgive. Y aquí hay dos situaciones, por decir así. And he shows here two different situations. Una, ¿cómo debo hacer cuando me ofenden? What do I have to do when somebody comes and when somebody offends me? Y Él presenta un proceso, unos pasos que debemos dar, que And ustedes he pueden, presents a process, some steps that we're supposed to take. que ustedes pueden verlo en Mateo 18, So in Matthew 18, los versos 15 al 17. Matthew 18 verses 15 to Ya, no. 17. Y lo otro es cuando nosotros ofendemos. And the other situation is when we offend someone. ¿Qué debemos hacer? What are we supposed to do when we offend someone? Entonces, vamos a la primera situación. So let's read the first part, Matthew 18, 15 to 17. ¿Cómo debe perdonar al hermano? Verso 15, por tanto, yo lo leo después. Okay. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve, repréndele estando tú y él solo. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo uno o dos, para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia, y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. So if your brother or sister sins, go and point out their fault just between the two of you. If they listen to you, you have won them over. But if they will not listen, take one or two others along, so that every matter may be established by the testimony of the 2 or 3 witnesses. If they still refuse to listen, tell it to the church. And if they refuse to listen, even to the church, treat them as you would a pagan or a tax collector. Aquí en este caso donde nos ofenden y nos da los pasos que debemos seguir. Primero, lógicamente estamos convencidos de que
alguien nos ha ofendido, Here, when somebody offends us, it shows the different steps that we should follow. debemos expresar a ese alguien la ofensa que nos ha causado. We have to tell that person what they have done to us, how we feel that they have offended us, Lo más pronto posible. as soon as possible. Lo peor que podemos hacer con una ofensa que nos han hecho The worst we can do with some offense that we feel have been done to us es callarnos, is to be quiet and to be in silence. mientras que en nuestro interior estamos profundamente enojados. We should not suffer in silence while within us we are raging, we're in anger. Y alguien dijo que eso es fatal. Somebody said that to do that is fatal. Puede envenenar toda nuestra mente y nuestra vida, That it poisons us. It poisons our minds, our lives, hasta el punto que no podemos pensar en nada más que en nuestros sentimientos de haber sido ofendido personalmente. to the point that sometimes we cannot think about anything else than just the feelings, the emotions that we have, the anger we have because we have personally being offended. Entonces, si nos han ofendido, So if someone has offended you, que realmente nosotros no podemos relacionarnos bien con ese hermano, esposo, esposa, we cannot relate to them well with this brother or sister, husband or wife, en otras palabras, esas relaciones están dañadas, deterioradas. and the relationship has broken. Entonces, lo que tenemos que hacer inmediatamente es acercarnos directamente al supuesto ofensor personalmente. What we have to do immediately is to go to them, Y como acabamos de leer, si él reconoce y se arrepiente, and if they recognize what they've done and they have repented, dice que hemos ganado al hermano. then we have, resolved this and we have won the brother, or I don't know. ¿Dónde está diciendo eso? Dice que hemos ganado al hermano cuando se arrepiente esa persona. Ujú. ¿Ya? ¿En dónde está eso? Eso está en Mateo 18 que estamos diciendo que es el 15. Sorry. Sí, por tanto, sí, hermano. That we have gained a brother, is what it says. En Lucas, en el Evangelio según San Lucas, también dice que si se arrepiente, perdónale. Dice en Lucas 17 que no lo vamos a leer, ¿no? In Luke Lucas 17, it 17:13. also says that if they have repented, forgive them. Pero si eso no ocurre, But if this does not happen, ahí está el segundo paso que then we debemos have a seguir. second step, other steps that we can follow. Dice que debemos, como dice el verso 16, si no te oyere, toma aún contigo uno o dos, para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra. It says in verse 16, Sí. but if he, sorry, I changed translations again. I'm just, Jesus Christ says, if don't listen to you, looking for to one and another person, but if they will not listen, take one or two others along, so that every matter may be established by the testimony of 2 or 3 witnesses. Ahora, es interesante, aquí no lo está explicando el Señor Jesucristo, pero se supone que en el momento de buscar a una o dos personas, no va a ser cualquier persona. It's interesting, and it doesn't specify here, but when you're going to look for 1 or 2 people, you're not going to look for any 1 or 2 people. Tienes que buscar un hermano o una hermana que sean maduros en la fe, You have to look for the people that are mature in the faith, sean amables, that are gentle, de tal manera que puedan ellos ayudar so they can help en esta in situación. this situation. Otra de las cosas que también tenemos que tener presente es que como cristianos Another thing that we have to keep present in mind is that as Christians, es que tenemos que estar en oración we have to be in prayer, para que el Espíritu Santo interceda so the Holy Spirit will intercede y toque el corazón de esa hermana o hermano que ha ofendido. and will convict the brother or sister that have sinned, that have
offended you. Porque justamente cuando estamos acompañados de otros hermanos o hermanas que son maduros en la fe, que son prudentes, que son sabios, amables, If we surround ourselves with other believers that are mature, that are gentle, that are prudent, es crear una, digamos así, una nueva atmósfera you create a new environment que podría aumentar la posibilidad de perdón. that will help the possibilities of reconciliation. Y como dije no hace mucho, sin dejar de lado el tiempo de oración. And like I said, without leaving, ceasing to pray. Pero si esto también fracasa, But if this also fails, ¿qué es el siguiente paso que debemos dar what are the other steps that we could take? según el verso que estamos aquí analizando? Dice, si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. If they still refuse to listen, tell it to the church. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. And if they refuse to listen, even to the church, treat them as you would a pagan or a tax collector. Esto se debe llevar a la iglesia, lógicamente, a la iglesia donde están los líderes que dirigen la iglesia. So to clarify this, if we take this to the church, we're going to take this to the elders of the church, not to the whole community of the church. Y decirle la situación que ha ocurrido y el esfuerzo y los pasos que se han dado. And share with the elders, with the leaders of the church, with steps that you've taken, what you have done. Aquí se supone que los líderes o los que están dirigiendo la iglesia van a hablar con esa persona. And the elders or the leaders of the church will talk to that person, talk to both of you. Pero si aún no le escucha ni a la iglesia, But if they don't listen to the church, to the leaders of the church, dice la instrucción del Señor Jesucristo, que lo tengas por gentil then y the publicano. scripture says that then you would treat them as you would a pagan or a tax collector. Es una situación bien dura. This is something harsh. Pero entre los judíos, un gentil y un publicano era la persona que no pertenecía a la comunidad But de los judíos. within the Jewish culture, a pagan was a person that did not belong to the community of the La comunidad Jewish, de los judíos. Sí. the Jews. Y entonces la iglesia los líderes tienen que tomar sus decisiones. Hay iglesias que tienen un comité de disciplina Then the leaders have to take the decision of what they're going to do. y estoy hablando de iglesias evangélicas, y cuando esto ocurre toman la decisión de tener un tiempo de disciplina. And sometimes it ends up in discipline of the persons or involved in this kind of issue. La disciplina que consiste en hablar con esa persona y someterla a un proceso de restauración. Which means to submit the person to a process of restoration, because it is all about restoration. Le enseñan la palabra de Dios To teach what the scripture says y están orando con ellos constantemente. and to pray with them constantly. Entre tanto, él no reaccione, por decirlo así, positivamente, la iglesia toma la decisión de decir, mire, usted no puede participar de la Santa Cena, ni tampoco puede participar de ninguna actividad de liderazgo. Papi, estamos yendo demasiado lejos en esas cosas. Ya. Okay. Sí. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado en eso y esperar que la iglesia tome sus decisiones y guíe en esta situación, pero tenemos que tener mucho cuidado nosotros en dejar pues esto ocurra y no tomar una solución. So we have to really be cautious and in the way we handle this, and we have to take the proper steps to handle these fallouts. Yo no sé si ustedes se han dado cuenta, es interesante que el apóstol Pedro me llama mucho la atención y me sorprende.
Si nosotros vamos más adelante, los versos 21 al 22, It's interesting if you read verses 21 and 22 in the same chapter, Matthew 18. aquí el apóstol Pedro sorprende, como en algunas ocasiones sorprendido, en preguntas. The apostle Peter surprises me like so many times when he asks questions. Noten la pregunta. Entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? Then Peter came to Jesus and asked, Lord, how many times shall I forgive my brothers or sisters who sin against me? ¿Hasta 7? Up to 7 times? Y en el verso 22 dice, Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. And Jesus answered, I tell you, not 7 times, but 77 times. ¿Cuánto es eso? How many times Los is matemáticos, 70 veces 7, 70 por 7, ¿cuánto es? how much is 77 Adentro de times? estudiantes que veo ya. ¿Cuál Any es of eso? the students, anybody that likes math? 70 por 7, ¿cuánto es? It's 70 times 7. How much is 70 times 7? Anyone? 490. Digo, 490. ¿Verdad? 490 veces. 490 times. Aquí no está, aquí directamente en el libro de Mateo no está diciendo si son 490 veces al día o a la semana o al mes o al año o toda una vida. This doesn't specify if it is 490 times in an hour, 490 times in the day, 490 times in a week. It doesn't specify, it's just 490 times. Sin embargo, si nosotros vemos un momentito en Lucas, But if you go to Luke, veamos un momentito en Lucas capítulo 17, Luke chapter 17, verso 4. verse 4, Miren ustedes en su Biblia, porque es importante que tengamos la Biblia para darnos cuenta. Allí está diciendo, después de que explica sobre la ocasión de caer y todo esto, after he's explaining about different things, he comes to this, verse 4. volviendo al perdón, vamos al verso 3. Mirad talking por about vosotros forgiveness. mismos, si tu hermano pecare contra ti, repréndele, y si se arrepintiere, perdónale. Entonces en el verso 4 dice, y si 7 veces ¿están entendiendo? Al día, si 7 veces al día pecare contra ti, y 7 veces al día volviere a ti, diciendo, me arrepiento, la exhortación, el mandato, perdónale. So it says, so watch yourselves. If your brother or sister sins against you, rebuke them, and if they repent, forgive them. Even if they sin against you 7 times in a day, and 7 times come back to you saying, I repent, you must forgive them. Entonces parece que es 490 veces al día. So you could say it's 490 times in a day. ¿Cuántos de nosotros ofenderíamos 490 veces al día? How many of us do you think we offend each other 490 times in a day? Pero la idea aquí es de tener un espíritu de perdón siempre. But if we just stick to numbers and things, that's not really what it is. It is about having a spirit of forgiveness. It's about forgiving them every time they offend you. En segunda situación, este caso de aquí que acabamos de ver es cuando nos ofenden. All of this is when somebody offends us. Ahora vamos a ver la situación cuando nosotros ofendemos. So now let's talk about when we offend someone. Quiero que me acompañen en Mateo, So if you go to el libro de Matthew Mateo, el capítulo 5, chapter 5, los versos 21 al 25. verses 21 to 25.
Primero, el Señor Jesucristo aquí está haciendo referencia a los 10 mandamientos. Jesus is talking and is referring to the 10 commandments. Y después Él le pasa a explicar And then later he's coming to explain cuando nosotros ofendemos when we offend someone y qué debemos hacer. and what we need to do about it. El Señor Jesucristo toma como ejemplo en este pasaje Jesus brings an example, la costumbre que tenían los judíos cuando se presentaban ante Dios. The example is the custom that they have to present themselves to God. Pero vamos a leerlo de corrido y después vamos a explicar. We're going to Poco a read the poco. whole passage and then we're going to talk about it part by part. Yo creo que debes leerlo tú, ¿no? Ok, ¿cuál? 21 al 21 hasta el 24. Okay, Matthew 5, 21 to 24. You have heard that it was said to the people long ago, you shall not murder, and anyone who murders will be subject to judgment. But I tell you that anyone who is angry with a brother or sister will be subject to judgment. Again, anyone who says to the brother or sisters, Raka, is answerable to the court. And anyone who says, you fool, will be in danger of the fire of hell. Therefore, if you are offering your gift at the altar, and there remember that your brother or sister has something against you, leave your gift there in front of the altar. First, go and be reconciled to them. Then come and offer your gift. ¿Ya? Yeah. Entonces, noten ustedes el verso 23 que acabamos de leer, que cualquiera que se enoja contra su hermano, dice, será culpable de juicio. So if you see, it says there that whoever is angry with his brother or sister will be subject to judgment. La palabra aquí en griego es orgizómenos. The Greek word is what? Orgizómenos. That's the Greek word. Look it up if you. Omicron, gamma, iota, zeta, omicron, mu, epsilon, nu, omicron, sigma. Eso, orgizómenos, que quiere decir Which means irritado, enojado, angry, irritated. enfurecido. Eso es lo que está diciendo el Señor Jesucristo. And this is what Christ is talking about. Que se inclina rápidamente a la ira. That if you're going towards anger right away, Y ustedes saben que cuando una persona está furiosa, when the person is angry, expresa palabras que ofenden sin darse if cuenta. we're angry, quizás. we express ourselves in a way that we shouldn't. We don't even notice what we're saying when we're angry. Sometimes. Alguien dijo que una persona que está fuertemente enojada le sale de adentro lo peor de él. Someone said that when a person is angry, incredibly is angry, the worst of that person comes out. Por eso el Señor Jesucristo primero está explicando el que se enoja en ese sentido contra su hermano, que dice, And that's what Jesus is saying, that when you are angry with your brother or sister, es culpable de juicio. you will be judged, you will be subject to judgment. Luego él dice, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. And whoever, Raca. Huh? Es Raca, ¿dónde está? yeah, and whoever calls his brother or sister Raka. Do we have another translation? What's Raka? Insensato. Like you're dumb. I think that's kind of the translation, the more Es palabra general griega. translation. Palabra griega que se pronuncia raca, que es rho alfa, kappa alfa. Okay, in Spanish. Raca. Y que eso significa, entre otras cosas, insensato. It means like that you're lacking wisdom or judgment. Es una expresión de desprecio. It's an expression, that you're angry with them and you're calling them names basically. Yo no sé cuántas veces nosotros hemos dicho en alguna ocasión, cuando estamos enojados, ya sea con la esposa o con los hijos, cuando dice, tú no sirves para nada, eres un inútil. I don't know if you ever said that, I hope not, but
when you're angry to someone with someone and you tell them you're good for nothing. That's kind of what what it's trying to say here, what it's trying to convey. Entonces esta persona es, como dice el verso, es culpable ante el concilio. And he says, this person is answerable to the court. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. And anyone who says fool will be in danger of the fire of hell. Fato o necio, o fato en este caso, la palabra griega es moré, mu, omega, rho, epsilon, que se traduce también como loco. Como loco. Loco, sí. Okay, he says that the Greek word also can be translated as crazy. Una persona que falto de razón y buen entendimiento, A person that lacks reason or understanding, lleno de presunción o vanidad. that's full of presumption or vanity. Y dice que esta persona es expuesta al fuego de infierno. And he says that to say that to someone, you will be in danger of the fire of hell. En otras palabras, como podemos notar, toda palabra ofensiva, In other words, any offensive word, toda palabra que hiere a la otra persona, any word that you use to hurt someone, lo está enseñando el Señor Jesucristo que no debemos tomarlo hacia la ligera. Jesus basically is telling us that we cannot take words like that lightly. Y luego dice, noten ustedes, en el verso 23, And in verse 23, por tanto, therefore, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de tu hermano que tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda y reconcíliate primero con tu hermano. Y entonces ven y presenta tu ofrenda. therefore, if you are offering your gift at the altar and there remember that your brother or sister has something against you, leave your gift here in front of the altar. First go and be reconciled to them, then come and offer your gift. En otras palabras, lo que está enseñando el Señor Jesucristo es que para que nuestras ofrendas, en este caso sacrificios, fuera válido, In other words, what Jesus is telling us is that for our offerings to have any value, la confesión y la restauración tenían que estar presentes. confession and restoration in terms of this offense to others has to be present. Y noten que aquí la explicación que el Señor Jesucristo está dando es muy gráfico. And you can see here how Jesus is explaining this in a kind of like in a graphic way, in an example that was common back then. El adorador se va y se acerca al templo. The believer comes and is going to the temple Con that- su that time, ofrenda, con with, su with their, ofrenda. with their offering, Con su ofrenda o sacrificio. with their gift. Generalmente es un animalito, un cordero. Usually back then they used to bring a gift. In this case, when it was the temple, they used to bring a gift to the temple. It used to be some type of animal that they were bringing to sacrifice. Entra al templo, ahí en el templo hay varias divisiones que le llaman atrio. And that in the temple there were several different areas of the temple. In Spanish they call them atrios. I guess it's atrium, maybe. Mm-hmm. You know, you have the outer courts, the holy of holies in a temple. El atrio de los gentiles, el atrio de las mujeres, el atrio de los hombres. You have several different atriums in the temple. You have the atrium for the Gentiles, for the women, for the priests, whatever. Y llega hasta el atrio del sacerdote, And you el come sumo to- sacerdote. And you come to the atrium of where the priest was, Lleva su ofrenda y le You bring entrega your gift. al sumo sacerdote and you give it to the priest. para que el sumo sacerdote a su vez le presente a Dios. So the priest would present the offering, the gift, to God. Pero antes de entregarle al sacerdote, Sí. But before you give the gift to the priest,
Él ponía sus manos sobre la cabeza del cordero. He would put the hands over the animals, over the head of the animal or the lamb, confesando sus pecados. confessing their sins. O sea, se trasladaba esa culpa al cordero. And the idea was that they were transferring their sins to that sacrifice. Pero That el was Señor, before Christ. pero Before el Christ Señor, died. el Señor Jesucristo le dice, y si en ese momento, antes de poner las manos, te acuerdas de que tenías un hermano que tenía algo contra tuya por haberle ofendido, So what Christ is saying that in this time, before you give that offering, the sacrifice that you have, if you remember that you have offended someone, detente allí stop y regresa and go back y reconcíliate con tu and hermano. reconcile yourself with your brother or En sister. otras palabras, anda y pide perdón por la ofensa que le causaste. In other words, it is not enough to just put your hand over the animal and transfer your sins. You have to actually go and ask for forgiveness. Y entonces después, ven y preséntate ante Dios. And then after that, come and present your gift. Esa es una enseñanza para nosotros. ¿Cuántas veces nosotros This is also a teaching today, even though it's after Christ's sacrifice. ofendemos a nuestros hermanos, a nuestra esposa, a nuestro esposo, When we offend our brothers or sisters or husbands or wives, y la otra persona está ofendida? and the other person feels offended, Si acaso no le ha reclamado porque quizás le tiene temor a la otra persona. and maybe they haven't told you anything, or maybe, but you know that they're offended. Quizás no le dice porque no quiere aumentar los problemas, Maybe they haven't confronted you because they don't want to create even more problems. pero está herida esa But you persona. know they're hurt. You know what you've done. Y están allí, se relacionan. Pero esa relación no es verdadera. And you know that the relationship is ruptured. Es una relación superficial. And even if they're trying and make an effort to be perhaps nice to you, you know that relationship would be very superficial because you know what has happened. Entonces, cuando se acuerda de eso, tiene que acercarse y pedirle perdón. So when you come to worship, when you come, you have to, remember that, and then you have to go and ask for forgiveness. Si no hemos notado, miren lo que el Señor Jesucristo le dijo. Allí y allí te acuerdas de tu hermano. ¿Te acuerdas? ¿Qué quiere decir con que se acuerda? Quiere decir que se había olvidado. So in verse 23 it says, therefore, if you're offering your gift at the altar, and then remember that your brother or sister has something against you. So I guess you've forgotten what you've done. Y parece que sí. ¿Saben por qué? Porque cuando nosotros somos los que ofendemos, tomamos esa ofensa como algo superficial que no tiene tanta importancia. And the thing is, he says this because it's true. When we are the ones that offend, when we feel offended, it is the worst thing in the world. But when we offend someone, we tend to forget that we've done anything. Entonces, como no tomamos tan en serio que hemos ofendido a ese hermano o hermana, So because we don't take it so seriously that we have offended our brother or sister, no hacemos nada we don't do anything. y los días van pasando, And the days go by, a veces meses, months, y entonces llega un momento que se olvidó. and there is a point in time when you forget that Pero you've done anything. pero la persona herida no se olvida. But the other person hasn't forgotten, still hurt. Entonces, cuando venimos a la iglesia, So when we come to church, alabamos, adoramos al Señor, when we come to worship, to praise, participamos de la adoración, del cántico, we participate in the service, de la Santa Cena, maybe in communion, pero nos acordamos de que hemos ofendido and we remember that we have offended someone. y tenemos que tener la suficiente valentía para ir y pedirle, reconocer que hemos ofendido y pedirle perdón. We have to have the courage to recognize and the humility to recognize that we have offended someone, and we have to leave and go and ask for forgiveness.
Entonces vendrán con toda la libertad de adorar y alabar al Señor. And then you will have the freedom to worship God. Entonces sentiremos claramente la presencia de Dios. And then you have you will have that barrier that you created yourself with God. That would come down. Porque cuando esto no lo hacemos, entramos a la iglesia y salimos igual que entramos. Because when we don't do this, when we have offended someone, we come, we worship, we participate with church and whatever, nothing really happens. It's just church culture. It's just traditions. There's not the spirit of forgiveness is not there. We're not really communing with God. Porque cuando nos acercamos a Dios, Él nos recibe y sentimos su presencia. But when we, ask for forgiveness, then when we come to God, we can feel His presence. We commune with Him. Y esa es como una ofrenda al Señor. And that is the offering that we're bringing to God. Y así restaurar nuestra relación con nuestros hermanos. And we have to restore our relationship with our brothers or sisters. Entonces notemos que el Señor Jesucristo deja bien en claro este hecho fundamental, que no podemos estar, como dije al comienzo, a estar en paz con Dios a menos que lo estemos con nuestros prójimos. So, as we have talked and we have seen, God in His scriptures, He's very, very blunt and very, very clear. We cannot have peace with God. We cannot have a good relationship with God if we don't have a good relationship with our brothers or sisters. We have not asked for forgiveness from our brothers or sisters when we offend them. Tenemos que tener presente de que la vida cristiana no es una religión. Christian life is not a religion. La vida cristiana es una relación. The Christian life is a relationship with God. Una relación con Dios y una relación con el prójimo. The Christian life is a relationship with God and relationship with one another in terms of the church. Por eso es que debemos tener un espíritu de perdón. And that is why we have to have a spirit of forgiveness. Para que esas relaciones entre nosotros fluyan libremente. So those relationships with one another flow freely. El Espíritu Santo pueda obrar libremente en nuestras vidas. And the Holy Spirit could work freely in our lives. Y podamos sentir que Él nos ha escuchado. And we can feel that. Cuando oramos. And we can feel that God is listening to us. Y finalmente en el verso 25, And in verse 25, el Señor Jesucristo está dando un consejo de lo más práctico. in Matthew 5:25, Jesus is giving an advice, a practical advice. Usando esta figura acá, cuando dice, And he's still using this example that was very common back then. puedes leerlo. Settle matters quickly with your adversary who is taking you to court. Do it while you're still together on the way, or your adversary may hand you over to the judge, and the judge may hand you over to the officer, and you may be thrown into prison. Truly I tell you, you will not get out until you have paid the last penny. En otras palabras, lo que el Señor Jesucristo nos está diciendo es que este asunto debemos arreglarlo, este asunto de nuestras relaciones que están rotas y que hemos ofendido a alguien o nos han ofendido. In other words, Jesus is telling us these issues that we have, not issues, but these relationship that is broken with our brothers or sisters. No dejemos pasar mucho tiempo, We shouldn't allow a lot of time to go by. Sino que lo hagamos lo antes posible. But we should fix it as soon as possible. Para que no se amontonen muchos más problemas en el futuro. So we don't have more and more problems in the future. Y la situación sea peor. And then the situation will be worse. Esa es la enseñanza del perdón. That is the teaching. Por eso es que debemos nosotros revisar constantemente nuestra relación con nuestros hermanos y nuestra esposa o esposo. We have to continually take heed of our relationship between brothers and sisters, husbands and wives. Con nuestros hijos. With our children. Siempre revisar nuestras relaciones. We always have to look and see where are our relationships with them. Y tener mucho cuidado
en no ofender and be very careful to not offend a nadie. anyone. La instrucción del Señor está claro en muchas áreas. The teachings that God has in His scriptures are very clear. Para evitar todas estas cosas. Por ejemplo, entre esposos, ustedes saben lo que la palabra de Dios dice, que el esposo debe tratar a su esposa como vaso más frágil. In all the teachings, for example, when he talks about husband and wives, he says that the husband has to treat his wife as a fragile Como vaso más frágil. base. No. What was it? Anyways. Frágil. ¿No? Yeah, like a fragile like vessel. Yeah, exactly, like a fragile vessel. Glass. Y eso quiere decir que debemos tener cuidado al expresar a nuestra esposa, especialmente cuando estamos enojados o cuando venimos de afuera del trabajo y tenemos problemas y entonces muchas veces What that means is that we have to be careful the way we talk to our wives. We can't just come if we're angry about something or we have, come from, the office or whatever. We cannot just go and just, unload with our wives. That's not what they're there for. We cannot behave that way. Lo mismo es la esposa con el esposo. And the same thing with the wife with the husband. Él dice respétalo. The Bible says to respect him. Y ese espíritu de respeto se refiere en tener mucho cuidado en expresar palabras que lo hieren o que tratan de minimizarlo. And what that means in terms of respect is that you have to be careful to use words to try to hurt him or try to make him feel small. Lo mismo los padres con los hijos. The same thing with the parents with the children. Debe tratar sabiamente a sus hijos para que no se enojen. We have to treat our children with wisdom. Entonces, Dios tiene instrucciones para todos justamente para evitar que ofendamos y nuestras relaciones se deterioren. So in the scriptures, God has instructions for us to follow so we can avoid offending people, so we can avoid hurting someone. Por eso es que debemos orar constantemente para que el Espíritu de Dios sea guiándonos siempre en todas nuestras relaciones. That's what we have to pray constantly without ceasing, so God can guide us in all of our relationships. Y entonces podamos tener una familia unida y en armonía. And we can have a family united and in harmony. Que podamos tener una iglesia unida y en armonía. So we can have a church in united and in harmony. Sin tener nada que interrumpa nuestra relación. Without anything that interrupts or that ruptures our relationships. Y cada vez que su iglesia se reúne, podamos sentir su presencia. So every time his church comes together, we can feel his presence. Y el Espíritu Santo puede obrar libremente en medio nuestro. And the Holy Spirit can do his work freely within us. Y realmente ser felices como hijos de Dios. And then we can live in that joyful life as children of God. Que el Señor les bendiga. Y no es fácil esta situación de perdonarnos unos a otros. It is not easy to forgive one another. Pero Dios nos da la sabiduría y el poder. But God has given us his scriptures and his wisdom and his power. Para reconocer cuando ofendemos. So we can recognize when we offend people. Y pedir perdón. And we can ask for forgiveness. Y para aceptar también el perdón hacia nosotros. And also to accept and to give forgiveness. To forgive others as well. Oremos un momento. Can we pray? Señor y Padre Celestial, hemos expresado tu palabra. Oramos, oh bendito Dios, que nos des la capacidad y el poder de reconocer cuando ofendemos y pedir perdón, y asimismo, Señor, aceptar cuando otros nos ofenden y piden perdón.
Ayúdanos, oh Dios, para tener una buena relación entre nosotros y contigo, Padre amado, y poder gozarnos en tu presencia, Señor, y juntos como pueblo tuyo, como familia tuya, honrar y glorificar tu nombre. Señor, gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén.